Like, subscribe, and get notified. In a tragic incident, 2 workers died on the spot, while 4 others are injured in a major blast at a Rassaim shipyard. The names of the injured are Manish Chauhan, Mohammad Babal, Abhishek Kumar, all aged 25, and Surendra Kumar, aged 41. The blast took place late Friday evening at the Vijay Marine shipyard. The 3 injured were admitted to Goa Medical College Bambolim, while 1 was admitted to South Goa District Hospital, Margao. Police and emergency services rushed to the spot. क्रिटिकल आसा एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूण जालें कितें ते सांग खंयचे व्हडे काय कितें भितर देवलेले व्हडे आसा बिल्डिंग आसा बोट ती भितर सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आमी काय कितले म्हटले तुम्ही टोटल कितले आला 2 डेथ 4 क्रिटिकल हय एकटो सिरियस नाही एकटो डिस्चार्ज दिलो टोटल 7 पूण कितें जाला शिप बिल्डिंग कितें ते शिप बिल्डिंग कितें नाव कितें बिल्डिंगाचें जाल्ले आहाय विजय मरीन्स हय कितल्यांक सुमार जाला हें ते काय आमकां तुमकां कितल्यांक कळयलें तेंच्यांनी 5:15 हय 5:30 कळयलें बोट किती कटिंग करताले तेन्ना ब्लास्ट जालो वेल्डिंग किती चालू आशिल्लो ते सिलिंडराचेर पडले विजय मरीन न्हय पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या आमी कॉल तेन्ना सगळे कांयच नाशिल्लें फक्त ते फ्यूम्स वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय सगळे साफ केल्ले तुम्ही येता म्हटल्यार साफ अशें करूना कोण आशिल्ले तांकां व्हेले इंजर्ड कोण बॉम्ब स्क्वॉड हाडल्या ते कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ताका लागून ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जीएमसी शिफ्ट केल्या न्हू 4 नाव कितें पात्र तुमचें नागेश आनी एक मायनर आशिल्लो म्हणून एक मायनर आशिल्लो हय तेका डिस्चार्ज दिलो हे फॅक्टरीन मायनर काम करतालो एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो मायनर अंडर एज आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.